সলিলদা আছো? ওই ওই ভদ্রমহিলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে, লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিয়েছিলে? আমাকে বলছো? হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। হ্যাঁ, ও, ঢোকেনি তাহলে? এখনো ঢুকে যাবে, ঢোকেনি। ঢুকে যাবে। একটা কি রিং করবো? দেখো একবার ফোন টোন করে একবার। তুমি না ঠিক আছে, এখনো 2 মিনিট সময় বাকি আছে? আছে তো, দাঁড়ান। হ্যাঁ, সময় আছে। হুম, আমারটা ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরেকটু এই ডান দিকে বেশি হয়ে গেছে, ঘন্টা দেখা যাচ্ছে, একটু এদিকটা সরাও হ্যাঁ, আমি তো একটু একটু। ঘন্টাটাই তো বাজাতে চাইছি। ও আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে নো হ্যাঁ, প্রবলেম। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। মনোজিৎ, বলো। আমি পাক্কা সিনেমার ফ্রেম, থিয়েটারের নয়। হ্যাঁ। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। হ্যাঁ। না, আমি সিনেমারও লোক, থিয়েটারের তো বটেই। হ্যাঁ, বাট এখন হচ্ছে গিয়ে আমি বলছি তো ওই কিছু তোমার প্রোফাইলে দেখলাম ওই সিরিয়াল সিনেমা, ওগুলো কি তুমি করেছো? তুমি না তোমার মেয়ে, মেয়ে কি সিরিয়াল টিরিয়াল করে? এর মানেটা কি? আগে আমি করি, আমার স্ত্রী করে, আমার মেয়ে করে। ও হ্যাঁ, আমার আমি সেই জন্য ছবি। ওই যে ছবিগুলো দেখেছো সেগুলো আমার আর্ট গ্যালারিতে, যেগুলো দেখবে সেগুলো আমার হ্যাঁ, এই 3rd মে আমার একটা ফিল্ম রিলিজ করলো, প্রিমিয়ার আচ্ছা রূপসী বাংলায়। মাধবী আচ্ছা। মুখার্জি, বিপ্লব হ্যাঁ, চ্যাটার্জি, রীতা দত্ত বাহ, চক্রবর্তী, বাহ, বাহ, বাহ। ধরা পাতার বেলা। আর হ্যাঁ, আমার দুটো হুম ফিচার ফিল্ম আছে, শর্ট ফিল্ম আছে। এবং হুম পাঠিও তুমি না, আমার দেখবো, পাঠিও, পাঠিও। ওটা তো সব এদের কোম্পানির, আমি কি করে আমার ও কাছে ও, গ্যালারিতে চিনতে তুমি পারছি। ফটো পাবে, কিছু ইউটিউবের কিছু ছোট মাল পাবে। ও, এটা কিন্তু এলো তোমাকে না চেনা যাচ্ছে না অনেকগুলো ছবিতে, তোমার দাড়ি একটা টাড়ি মনে হয় হ্যাঁ। ছিল না না। এখন বয়স হয়েছে তো দাড়ি বেশি মানে পেকে গেছে। এই সাগর, সাগর ঠিক ধরেছে। সাগর কিন্তু আমাকে যখন দেখছে না, সাগর তুই আমি যখন দাড়ি রাখতাম না তখন দেখেছি। হ্যাঁ, এই আরে বয়স হচ্ছে তো, হুম। ভোল পাল্টাতে হচ্ছে তো। মনোজিৎ সবে দেখছে দাড়ি রেখে, ভাবছে সবসময় দাড়ি ছিল আমার। না না না, দাড়ি ছিল না, দাড়ি ছিল এই 2 বছর ধরে হয়তো দাড়ি রেখেছে। ও ও, না না, তোমাকে আমি যতদিন দেখেছি দাড়িতেই দেখেছি। আমি হ্যাঁ, হয়তো তুমি কম কিরম দাড়ি বললে, দেখি। মনোজিৎ দু তুমি কিরম বছর বললে জানো? তুমি হুম বললে একজন লিখেছিল কনিষ্ক নিয়ে রচনা লিখেছিল, হুম তাতে কনিষ্ক মানে সম্রাট হুম কনিষ্ক, হুম। তাতে হ্যাঁ, যে লিখেছে মাথা মাথা নেই। কনিষ্ক ছোটবেলা থেকেই মাথা ছিল। মাথা নেই, ঠিকই। যেহেতু আমার সেরকম মাথা থেকে দেখেছি, মাথা ছাড়া। মাথা ছাড়া, হ্যাঁ। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই মাথা ছিল না। আর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কি লিখেছিল জানো তো? কি? হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর অতি শৈশবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এটা আমি লিখেছি, এটা ভালো লিখেছে। আর বাকিরা সব বড় বয়সে জন্মগ্রহণ করে। তো বিদ্যাসাগর অতি শৈশবেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হ্যাঁ, এই এই সাগর, হ্যাঁ বলো, সাগর, আরে হ্যাঁ একে বলো। একদম, একে নক কর, ওর ওখানে 7:30 বাজতে চললো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দিচ্ছি এখনই। তুই নক কর হ্যাঁ একে, হ্যাঁ, টিম্পলকে। তো হ্যাঁ, তোমার ছবির সম্পর্কে কি বলছিলে বলো একটু। ছবি সম্পর্কে আমার হুম, প্রথম ডিজিটাল ফিচার ফিল্ম HMV থেকে শ্রী শ্রী হুম রামকৃষ্ণ পরমহংস কথা, হুম ওটা সারা পৃথিবী দেখে। এবং এখন ওটা হুম ইউটিউবে আছে, আমার নাম দিয়েও খুঁজতে পারো, সারেগামা HMV দিয়েও খুঁজতে পারো, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস কথা। ওটা প্রায় তোমার 7 বছর হলো ওরা ওটাকে আপলোড করেছে। ওরা প্রায় 8 লাখ 9 লাখ লোক দেখেছে প্রতি বছর, 1,20,000 25,000 লোক ভিউ করে হুম ওই ছবিটা। হুম হুম। আর আহ, এসছে। অন্যান্য না, এসেছে মনোজিৎ না তো? না আসেনি। না মনোজিৎ দা এসছে, তপন দা আসেনি, তপন দা এই ঢুকলো এখনই, মিউট করে দেবে মানে ঢুকে যাবে এখন। হ্যাঁ, না তুমি একে ডিম্পলকে ধরো। আমি বলছি, এখনই বলছি, এখনই বলছি। আরে
সাগর কি তুই আকাশের তলায় আছিস নাকি? হ্যাঁ, আমি বাড়ির সামনে তো বৃষ্টি হচ্ছে না? আকাশের তলায় কিন্তু বাড়ির সামনে। আচ্ছা, না, এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছিল কিন্তু এখন আর নেই বৃষ্টি। ও মানে তুই বৃষ্টি এলেই তুই তোদের বাড়ি হ্যাঁ। অতীত বাড়ি থাকে না? হ্যাঁ বলো। বৃষ্টি এলে কি তুই দাঁড়াও, পাট দাঁড়াও। গুটিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে যাবি? কি হলো আবার? আটকে গেছে। মনোজিৎ, হ্যাঁ ডিম্পল আজ কিছু ওকে বলেছি, ওই কিছু ছবি দেখাবে, হ্যাঁ ও হ্যাঁ। কিছু মুদ্রা দেখাবে। বললো ঢুকছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ বললো ঢুকছি। ফাইন। আজকে সাগর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ভৌমিকদার, মনোজিৎ দা কোথায় গেলে? এই আছি। ভিডিওটা অফ করে দিয়েছি, আছি। ও আচ্ছা। বসতে বলো। আচ্ছা, পরে আছো? অফ করবো, একটু উনি আসলে আমি। রঞ্জিত কই? হ্যাঁ বলো। বাবা কই? I get that. So I'm saying, let's look at, so what is 9 AM? 9 AM before, or, Hi, good morning. Namaskar, Salilda. I can't hear সলিদা তোমারটা anybody. মিউট করা আছে, সলিদা তোমার মিউট করা। ও হ্যাঁ, ডিম্পল, গুড মর্নিং। Good morning and good evening to you all. Yes. So, today everything is white. Why? What is it? Everything is white. And why? Eh? It's my favorite color. Oh, fine. Yes, And- yes. And it is my favorite color is this. It is Indian silk. Uh-huh. Do you know what is the age? 40 years. Really? Yes. Why 40 will years. Yeah. vanity, women's vanity? We don't wear so many old clothes. But that's awesome. It is it's called Murshidabadi silk. Murshidabad, that our old Sirajuddaulah, like that, in the British era. Okay. The cloth is not that age, but the Murshidabad was very famous, our capital. Okay. Before British, it was capital. Okay. And the silk route also. Okay. The Chinese silk route Yes. in this way. And it is very favorite silk, that is, and sericulture and everything. But now totally destroyed, mostly destroyed Oh. due to synthetic cloth and now Chinese silk. I see what you're saying, because that is very, very sad. I actually tried to support in a way that I did try and
support those who were weaving handmade saris. One of my gurus started this initiative of reviving this olden designs and silks. And I don't know if she's still doing it, but she was doing it till 2018, I remember. Our Tanjil, where you performed, Tanjil, they collected all over India the antique, the all I the, see. yeah, yes, everything. And please you come one day. We'll go to Shantipur. Shantipur. The still it is famous for cloth, I see. sarees, and everywhere. But gradually it is destroying their very, like the British era, the Manchester, the power mill, power loom. But in Bengal, mainly in Bengal, everything is. Do you know our silk was in Siraj's time, Aliburdi's time, one silk sari, complete sari, you can put it in the match box. In the match box, this size match box. Wow. One sari. It's called muslin. Yeah. Muslin. So fine. And that time the gorgeous ladies, they wear this sari. সলিলদা, হ্যাঁ, yeah. 8টা বাজে শুরু করি। হ্যাঁ, আমি তাহলে তপনদাকে একটু কিছু বলে, হ্যাঁ, ওকে তপনদা, তুমি একটু কিছু বলে শুরু করো। আচ্ছা, আমার অডিও ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম একদম। Dimple's audio is okay? Okay. So we are on time. Yeah. Absolutely. Yes. তপনদা একটু কিছু বলো, তুমি শুরুটা করে তারপর সলিলদাকে ট্রান্সফার করে দাও। Hello Tapan, how are you? I can't hear Tapan though. It is mute. Manojit, say to Tapan to. তপনদা, ওই তোমার স্ক্রিনটা একটু ক্লিক করো, স্ক্রিনটা একটু ক্লিক করো, হয়ে গেল। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা একটু ক্লিক করো, সেখানে গিয়ে ওই মাইক্রোফোনের জায়গাটা মিউটটাকে অফ করো। মনোজিৎ দা, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না তো। হ্যাঁ, মিউট করে দিয়েছে। না, তপনদাকে মিউটটা খুলে দে, তপনদা একটু কিছু বলে তারপর শুরু করবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তপনদা কথা শোনা যাচ্ছে না। ওইখানে অডিও ভায়া ইন্টারনেট কর। না হলে তোরটা দিয়েই দে, তোর বাবা একটু কথাটা শুরু করে নি। সাগর, তোরটা দিয়েই দে, তোর বাবাকে একটু কথা বলে নি। জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন একটা স্পিচ দিয়ে সলিলদাকে ট্রান্সফার করে দেবে। হ্যালো সলিলদা। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। মনোজিৎ, ঠিক আছে, বলো, শোনা যাচ্ছে। সলিলদা, আমি কি হিন্দিতে বলবো? হ্যাঁ, absolutely. Please. नमस्ते दोस्तों, सबको प्रणाम। खरदा थिएटर जोन के तरफ से सबको प्रणाम। डिम्पल को भी प्रणाम और सलिलदा को भी प्रणाम है। हमारा गुरु जैसा है सलिलदा। और डिम्पल से तो मुझे मुलाकात हुआ था कलकत्ता में, उनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। डांसर है, परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज
हम लोग को जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर वो चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का जो पूरा विषय है वो हमारा जो गुरुजी है सलील सरकार, सलील दा, वो पूरा लीड करेंगे उसको। और पूरा बातचीत सलील दा जो है पूरा ये जो सेमिनार हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग थिएटर के ऊपर बातचीत कर रहा है, थिएटर के बाहर कुछ बातचीत हो रहा है। तो इसका पूरा जिम्मेदार है देखभाल कर रहा है सलील सरकार। और हमारा ग्रुप का सीनियर मेंबर है मनोजीत, वो भी पूरा सपोर्टिंग कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पोशियो लीफलेटिंग ये सब वो देख रहा है। तो दोस्तों सबको खद्दा थिएटर जोन के तरफ से फिर से एक बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और आज जो हम लोग को बातचीत करने का चर्चा करने का जो विषय वस्तु है वो पूरा मैं सलील दा के ऊपर छोड़ता हूँ। वो पूरा देखभाल करेंगे एवं बातचीत करेंगे। सलील दा। ধন্যবাদ তপন। ডিম্পল, ডিম্পল, can you listen? Yes, I can. I can. Yeah, yeah. Good morning to you, as because you are in California. Now the time is 7:45, like, and Yeah. in our good evening to all the viewers, the listener. আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে। Are you okay? This is Tagore's song, and the cloudy, the rainy day. I don't know what is going on in California, but here the all time it's raining, the cloud, and Tagore is famous for his rain songs. So we are receiving you, Dimple, in our Bengal, in our program. Our title is The Quest for Other Theatre. If you give me permission, I can say something in Bengali because our listen, and after that we will conversation will start through English, or you can say in Hindi, English, as you like, as you will. Okay. Sure. Sure. নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ডক্টর ডিম্পল কাউর। ডিম্পল কাউর আমাদের দেশের, আমাদের নিউ দিল্লিতে বাস করেন। ডিম্পল কাউর মূলত ভরতনাট্যম ডান্সার, পারফর্মার, and she is theater performer, very powerful performer, solo performer. And another thing is she is साइकोथेरेपिस्ट। हिंदी में कहते हैं कि नाट्यो थेरेपिस्ट। And she has lot of production, solo production, and her dance career is very, very powerful with Sonal Mansingh, her guru, and others. She will say all these things, and she will explain everything. How she came here in the field of theater from the dance performance, and gradually she developed herself in the field of performing arts, the theater mainly, the drama therapy, and everything. Now she is in California. In California, it is 7:45, like, and our time is mostly same, and our wavelength is also same. But I don't know what is the weather condition like others. But and another thing same is we are all coronite. We are all in the lockdown situation. So we are in the same boat, brother, in theater
atmosphere. So please, lot of things will come through conversation. So please, if you start your conversation, how and why you came in this field. In this field means the art, field. absolutely. Please. Thank you. So सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार. Good morning from California to Calcutta, and I think this is the beauty. ये एक बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम सब बहुत जल्दी उसको अपना करके अपने अपने रूम्स में पूरा दुनिया घूम रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. So बहुत बहुत धन्यवाद सोलिल्दा for inviting me to this, and मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी आपके साथ. यहाँ इट्स वेरी सनी हियर, बहुत तेज धूप है और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, एंड आई लव अर्ली मॉर्निंग. आई एम अ वेरी अर्ली बर्ड. मुझे सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है. तो इसके साथ मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ. जर्नी कहाँ से शुरू करूँ इज व्हाट आई एम थिंकिंग. एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर बातचीत पुराने एंशिएंट समय की तरह क्वेश्चन आंसर में होगी तो और भी अच्छा है, ताकि एक पाथ मिल जाता है कि किस पहलू पे बात करें. बिकॉज लाइफ इज a long eventful journey. So उसमें कहाँ से किस चीज को कनेक्ट करना है, ये एक बहुत important aspect रहा मेरी लाइफ का. So to begin with, I belong to a family who was very supportive of me. My mother supported me. She saw that she wanted to learn dance, and by the time I was 13, 14, she put me in a school nearby. And मेरे माता पिता दोनों काफी सपोर्ट करते थे कि चलो सीखो. बट कुछ साल बाद जब सोशल प्रेशर्स शुरू हुए और उस समय नृत्य कला या डांस एज अ प्रोफेशन मुश्किल था समझना, स्पेसिफिकली in the areas of north side of India. तो काफी कुछ बैरियर्स हुए, कुछ ऑब्स्टिकल्स हुई, लैंग्वेज बैरियर्स हुए, सोसाइटल बैरियर्स. करते करते ये था कि एक इनर कॉलिंग जिसे कहते हैं हम, वो बहुत स्ट्रांग थी. मैं काफी साल तो यही सोचती रही कि ऐसा कैसे होता है कि ये कहाँ से आता है कि मुझे ये सीखना है, मुझे भरतनाट्यम सीखना. तो बहुत छोटी एज से, आई थिंक 7 or 8, when I was 7 or 8 years of age, I knew that this is my calling. तो उस समय डीडी पे रात को 11 बजे नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस आता था. Yes. संडेज को, वीकेंड्स पे, संडेज को. तो मैं जागी रहती थी और फिर वो डांस देखती थी. और फिर कुछ सालों में पापा ने मुझे तब वीसीआर आता था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया. और फिर कभी मैं हाथ सीखती थी, कभी मैं फुटवर्क सीखती थी, कभी मैं कुछ आइज, या मैं देखती रहती. दैट म्यूजिक वाज लाइक माय सोल, मेरी आत्मा वुड फील समथिंग, माय सोल विल फील समथिंग. बट वो बहुत छोटी उम्र थी ये सब समझने के लिए. बट ओनली थिंग आई न्यू वाज दिस इज इट. और उसी तरफ मेरा एक डीप passion following raha. So that's how after a couple of years my mother put me in a school, and I learned under a wonderful teacher. His name is Shri Mahesh George, and he taught us very lovingly and very peacefully. And I think that is a very important quality of a teacher, to keep the student motivated. हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को
उस आर्ट से प्यार करना सिखाएं और उसको संभाल के रखें. So that was a wonderful experience. And gradually I started to move ahead, and I did almost 10 years of training under, so my training has been under legends, living legends of India in dance field. So they are name in their self, and they are very strong women who have shaped me, trained me, taught me. So lot of effort these gurus were doing in their time. And they are like bringing out the best of this art form while retaining the purity and the tradition. So my 10 years were with the Vidushi Guru. Now she's a big name, and earlier also, I mean, so Guru Sonal Mansingh ji, and then I learned Vilasini from Swapna Sundari ji, who is again a Padma awardee, Padma Bhushan, and then I learned from Padma Subramaniam ji, again a Padma awardee. But all these gurus taught me the phenomenal art of Bharata's Natya Shastra. And when I reached Padmaji's Karana system, I think it just opened my eyes to the vastness of जिसे कहते हैं deep research that was done on human mind and body movements by sage scientists. अब तो मैंने ये coin ही कर दिया है term that पहले भी होगा कि sage scientists, they were sage, not only sages, but they were sage scientists. And कैसे उस समय एक through meditation, plus I think it was kind of a human laboratory where they observed and applied whatever they understood and then codified it and documented it. So the whole process of observation, reflection, codification, documenting, I found that, wow, this is, I mean, amazing. Or parallelly, Solilda, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है. मुझे बहुत शौक है, मतलब मैं पढ़ते रहना चाहती हूँ आजीवन. तो अभी तक तो है, आगे का पता नहीं. तो मुझे बहुत बहुत शौक है सीखना, पढ़ना. एंड मेरी मम्मी बोलती थी तुम सरस्वती पूजा के दिन पैदा हुई थी. आई सेड ओके. मम्मी कहती मैंने चेक नहीं किया. That means Basant Panchami. Basant Panchami, yeah. So one thing, Dimple, you are saying coding. So are you saying about the sign and symbol, or coding in terms of computer like coding? I think computer ने भी coding यही से सीखा है कि वो अलग है, binary and other language. ये एक अलग ही language थी. उसकी coding, when I say coding, I mean codifying it, which means कि उसको एक gestures को permanently code किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका ये impact आएगा. And yet leaving the room for more. Please some demonstration, please. Absolutely. Absolutely, I will be sharing. Yeah. So parallelly, I was sharing about my journey into education. So I did my master's in English, then I did my master's in science, in psychology and psychotherapy. And as I reached my doctorate level, I decided to integrate these two forms of learning, my new age field of psychology, brain science, neuroscience, with this ancient methodology of dancing and being happy and emoting. And then I created applied Natya therapy. Through rasa? Rasa is a very important factor, because
when Bharata Muni was talking about rasa, I think the way he visualized this word and he gives the allegory of food and taste, I think his whole intention was that entire mankind or entire living species understands food and the taste. So if we have to understand the impact of rasa, and rasa again means the essence, the essence of any food. So That means ashadan. Ashadan. yes, yes, Yes. tasting. So how do we taste rasa? How do we taste movement? How do we taste feeling? How do we taste emotions? So all that needed lot of I had to dive deep, because every time I read somewhere, I felt I had to search some more, some more, some more. Mm. So That is thirstiness. yes, yes, absolutely. Thirsty. I always said that it's. I'm always thirsty for more, and also, Salilda, the more I read, the less I know. There is a famous saying. Yeah, absolutely. मैं जितना पढ़ती हूँ उतना ही लगता है कि अभी तो कुछ नहीं आता, because each book will open the door to read at least 10 more. So yes, so that's how the in between, जो हमारा question है कि theater, in between this journey, I realized that there is something called natak also within the nritya in Natya Shastra. What is natak then? And that opened another chapter for me, because I then wanted to search fully what exactly is the natak aspect. And I Pardon, that is nataka or natya. Which thing? The natak in Bengali is natak, the script, the play, and the yes, natya, the total theater, total yes, performance in Sanskrit natya. And yes, another thing, nritya, nritya. yeah, Please you explain it sure. for our listener, for our viewers. Yes. So You're the dancer and the theater personality also. So please. I will share as much as I know and I can. So yes, so all these three elements. One was pure dance, nritta. Yeah. Then the whole combination of natak and nritta became natya, wherein there is the whole combination of script, music, rhythm, dance, movement, and the combination of everything coming together became natya. Then the angik, the bachik, aharya, satvik. So Natya Shastra has this four aspects of expression: angik, vachik, aharya, and satvika. And I will like to share here Dhyana Shloka, which angikam bhuvanam yasya vachikam sarvangmayam aharyam chandra taradi tam namas satvikam shivam. And I meditated a lot on this shlok. And what I was finding was that जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये ऐसे आता है कि 4 पिलर्स हैं अभिनय के. हम लोग कैसे एक्सप्रेस करें, पहले तो अपनी बॉडी के थ्रू फुल बॉडी एक्सप्रेशन, और फिर वाचिका जो हम बोलते हैं उसको हम सॉन्ग में या स्क्रिप्ट में या डायलॉग में, पोइट्री में, प्रेजेंटेशन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, कलर्स, इतना डिटेल है. एंड देन इट ब्रॉट मी टू सात्विका. तो सात्विका जब हम बात करते हैं, दैट इज वेयर आई स्टॉप्ड टू पॉन्डर
and to dive very, very deep into. Because Satvika is your deep truth, your core truth, and movements have those body movements like heavy breathing, पसीना आना, कलर चेंज हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, इन सब पे तो कंट्रोल है ही नहीं, आप ये कर नहीं सकते हैं until unless आप उसको फील करें. तो कैसे हम उस लेवल तक जा पाए जहां हम एक ट्रू आर्टिस्ट की तरह जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं उसको फील करें और फिर सात्विक का भाव से उस सात्विक भाव को भी प्रेजेंट करें. So that started my journey with various different forms of theatre. And I got very lucky to learn under very good teachers and directors. To name a few, Faisal Al-Qazi ji, then Bhaskar Ghosh. And I worked with a lot of good theatre directors at that time. And gradually, then I moved to work with younger groups also. So I was observing and again documenting what is going on in the theatre aspect with regards to my journey and what I was searching for. And उसमें ये पता चला मुझे कि जब नाट्य शास्त्र या नाट्य को ट्रांसलेट किया गया, एक इस कई कंपाउंड वर्ड्स की ट्रांसलेशन मुश्किल है और शायद पॉसिबल भी नहीं है. तो आई थिंक उस वक्त बहुत पार्ट्स में उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ा. As in, it can be dance, it can be theatre, it can be music. These were parts of it. और जब हम एक नाट्य को पूरा बोलते हैं तो उसमें ये सारे पार्ट्स जुड़ रहे थे और उन सारे पार्ट्स को जोड़कर नाट्य बना.